Pasok! Dala daw yung jersey mo? Buti, dala. Manny to Junjun. Dalawa yung jersey niya. To Arroyo. Arroyo short. Rebound ni Richard. Junjun ulit. Bumolte kung crossover. Pinagay. Dakuya. Straight from Sogo. Wala. Rivera. Short. Rebound ni Junjun. For 3. Short pa rin. Napakaraming attempt sa 3-point. Ng Kupal. Jeric, nagtangka ulit. Wala naman sa pagkakataong ito. Out of bounds. ers ball. Edson. Edson. Alam ko mag-half time na eh. So Eric, ayan na. Half time talaga to. Foul on, number 12. Diyan kami nahihirapan nung ano eh. Dalawa lang naman nila eh. Jujun. To Richard. Tuta ko yan, ang ganda ng peke. Binalik kay Kipi. Jujun, binalik. Ang ganda lang. Ganda na sana, kaso turnover. Last steal ni Richard. Jujun yan ang baba. Binigay kayo kay Jester. Jester, tumalak siya. Yes, sir. Jester, 2 points. Edson, to Ian. Ian, wala. Rebound si Michael, binigay kay Jester. Jester, the original Kupal. Jester, to Dakuya. Malakas. Nakuha pa rin kay Dakuya. Andres na kamay, may lubricant pa. Ian, ulit na dog sa wala. Jeric, 2 points. Ape, bulok si Jeric. Steal ang pasa. Edson ngayon nagkababa. Half time, yes sir. That is good. Last in lead. Kita yun, check na check. Hindi yun. Nabara ako. Sabi kita na naglalaki. Foul on. Milano. Number 69. Silva Titan. Lairbert. Third personal foul para kay Richard. Kaya mo sila, oh. Lairbert. Wala pa. First foul, wala. Ha? Maaga pa, mamaya pa yun. Dapat pumunta sila. Pupunta yan, dahil deport. Second throw. Deport sila nakaraan eh. Pumasok. Jester. Jester. Binigay kay Richard. Galaw daw kayo. Parang nung pinrapos yun ng Christmas party. Jester. Ang ganda ng footwork. Rebound ni Richard. Basket counts plus a foul on Jeric. Second team foul. First personal foul para kay Jeric. Bonus free throw. Bonus shot para kay Richard. Yes sir. Using the glass of water. Ian. Ian. To Edson. Tenderloin layup is good. Ang ganda namang pihit nun. Jester. Jester. Tumira. Nang lupa na rin Edson.
ulit to. Eto, Eric. Yes, sir. Dakuya. Nasa ang pasa. Libre si Richard. Na-recover. Ang pasa. Ipe, puro sober. Magpatay pa tayo si Mari. Okay, duty. Pag dead ball. Jerry, nagbababa ng bola. Nice steal. Na-recover si Edson. Tumira! Short! Michael yung nagmamadali si Michael. So, Michael, binigay Chester. Basket counts plus a foul on Eric. 13 foul. Pwede mo time out? Nick. Pwede mo time out? Time out! Kupals. Yung Vitalate mo doon tayo, may Vitalate ata. Back to you, ball game. Oy, free throw! Free throw! Isa lang yan, isa lang. Bonus shot, bonus shot! Bonus shot ni Jester, wala. Rebound pa rin ni Kipi. Tumagi, wala pa rin. Edson, Tuipe, akin na to! Wala! Same ball, Kupal. Sa Kupal's ball, red ball. Jester. Tumagi, wala pa rin. Musti ang ganda ng pasa kay Richard. 32-27. Ayaw take five, okay. Ipe to Eric. Kumapit. Traveling. Change five. Pasok. Pasok. Sige, batikan. Toto, pull-up jumper, wala. Rebound ni Ipe, turayan. Ang ganda ng pasa. Pinalik yung pasa. Nakuha ang pasa at pinasa. Ryan. 7 seconds to shoot. Alpi, finally, tumutas. 3-point shot para kay Alpi. Michael Arroyo to Francis. Step back. Pinasa na pala. Jester, shoot. Out of bounds. Rodrigo, nanggulang ka ba? Turnover pala kapalit. Musti. For 3. Gusto pa may sumasabay? Ryan ngayon, to Ipe. Ipe, to Francis. To Ryan ulit. 8 to shoot. Rodrigo!
Jun. To Chester. To Tonton. Same ball. Wala ka na? Akala ko uwi ka na eh. Chester. 8 to shoot. Wala na pala tao. Wala na pala tao. Ang alaga may tao. Ipe, behind the back. To Alpi na kanyang kababata. Wala. Jun to Jester. 3-on-1 situation. Tonton, akin na to. Nalito ko ulit yung bola sa ulo. Turnover. Prepare ulit na nagbababa. 7 seconds to shoot. Stepping on the forbidden line ulit si Michael. Ano ba? Warning for delaying the game kasi Tonton. Delaying the pace, the burst pace. Ipe for 3. Wala. 2 points ball. Chester. To Jojo. Wala. Rebound. Nakuha ni Ipe. Basic lang kay Ipe ang rebound. Nasty ni Jojo. Ang ganda na pasa kay Francis. 2 points para kay Francis. 37. Nakakuha ni Tonton. Tonton. Diretso ni Tonton yan. Tonton naka-burst fade. Wala. Alpi. Wow! Malakas. Nanggulang pa. Wala pa. Areo. To Tonton. To Jester. Wala pa rin. Nariba pa rin ni Jester. Pero may pushing foul on JR Alberto. Walking for penalty, second personal foul. Ay, third personal foul na para kay JR. Francis, wala. Ibigay na nagbababa. Ipe, to Alpi. Ang ganda ng pasa. 2 points para kay Ipe. Jester. Sumalaksak, malakas. Rebound ni Ipe. Ipe, sumalaksak, nanangan, pero may foul. On. Tonton. Foul number 87. First personal foul. Second team foul para sa Kumal. First throw is good. Second throw. Wala pa rin. Rebound ni Francis. 12 seconds. 10 seconds. Francis. Yes, sir. Still. Running in.